गुड मॉर्निंग स्टूडेंट मु सस्मिता सुस्मिता पटेल समस्त को आज यही वर्चुअल क्लास को इतिहास शिक्षादान स्वागत। समस्त को नूतन वर्षर अभिनंदन। आशा करुच्ची छुट्टी रे पढ़ापढ़ी करथिबे पिला माने आमे जो गत इतिहास पीरियड हमर थिला ताको आमे 22 तारिख छुट्टी कर पाथलु ताको आज आमे पढ़िबा। हमर जो भारतर जो परंपरा ऐतिह्य परंपरा विषय जो आमे पढुतिले ताको आमे पुनी कंटिन्यू करिबा। समस्त प्रथमे आमे स्मार्ट बोर्ड को जिबा सेठारे आमे छोट वीडियो टे देखिबा तापर आमे आज कार्यक्रम को आरंभ करिबा। आमे जो देखिले वीडियोटा आमे देखिले हम गत पाठ रे जो पढिथिले हम गत क्लास रे हमरो छुट्टी पूर्वरु जो पढिथिले हमें हमरो मंदिर विषय मंदिर कला विषय पढिथिले किपर विभिन्न ढंगी रे विभिन्न शैली रे हमरो ओडिसा रो बा भारत रो मंदिर गुडी को आरंभ होईची। तो से जो कला जो पढिथिले ता से बाहर वर हमरो आवरी मध्ये कारुकार्य अछि मंदिर रे देखिबा को पाइसो हमें। तो ताहा को हमें हमरो भारत रो स्थापत्य बोली कहितो। भारत रो स्थापत्य मध्ये बहुत उच्च कोटिर थिला। सबु जुगरे सबु सभ्यतारे समान तांगर किछ ना किछ स्थापत्य रो नाम प्रसिद्ध अछि। तो हमें वर्तमान आ गोटे वीडियो देखिबा पिला माने। क्या आपने कभी सोचा है कि अक्सर खुदाइयों के दौरान मिलने वाली मूर्तियां किन देवी देवताओं की होती है? सभी मूर्तियां त्रिदेवों या किसी स्थानीय देवराओं की होती है? जी नहीं, हर बार खुदाइयों से प्राप्त होने वाली मूर्तियां देवी देवताओं की ही नहीं होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यह मूर्तियां किसकी होती है? आदिकाल से मनुष्य धन से संपन्न होने हेतु एवं अपने धन की रक्षा के लिए यक्षों की आराधना करते थे। अलग अलग यक्षों की प्राचीन पाषाण प्रतिमाएं भारत के ही नहीं बल्कि ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित है, जो खुदाई से प्राप्त हुई है। तंत्र ग्रंथों में हमें यक्ष और यक्षिणियों की साधना से संबंधित विवरण भी मिलते हैं। आमे ए जो छोट वीडियो देखिले ना विभिन्न हमर पत्थर माने मंदिर गुडी करे हम जो कारुकार्य होईची खोदे हेकरी माने माने पत्थर को खोदे हेकरी खाली हम देवी देवता को फोटो बनो जो सेमति न हमें किछि भी हमर स्तूप हैला मंदिर हैला हमर विभिन्न प्रकार स्तंभ बनि पारुछ हमें विभिन्न प्रकार कारुकार्य करा जाइतला। तो से समय रो विषय रे आज हमें पढिबा माने भारत हमर स्थापत्य और शिल्प होची हमर आजिर विषय वस्तु। तो पिला माने हमें तो जानिछु भारत रो स्थापत्य हमर उच्च कोटिर अटे। कारण आमर देश रे जो सब कारुकार्य हेतिला विभिन्न प्रकार केबे माने काष्ठ तयारी काम होईची तो केबे पत्थर को खोदे करी काम कराईची मार्बल काम होईची। तो एई सब विषय आज हमें पुंखानुपुंखन भाव में पढ़िबा। चलो पिला आरंभ करिबा। प्रथमे हमर देखिया प्रथम सभ्यता हमर सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। से समय हमर स्थापत्य केते आगो को जाईतिला केते अग्रसर होईतिला से विषय में पढ़िबा। सिंधु सभ्यतार समय रे आमे जानिछु हमर जो हरप्पा सिविलाइजेशन बा हरप्पा सभ्यता थिला सेटा हमर द्वितल विशिष्ट बासगृह थिला। द्वितल विशिष्ट बासगृह अर्थात हमर एसे माने ताकर बासगृह को एपरि भाबे निर्माण करथिले जेपरि कि तांकर माने ऊपर तळ एपरि भाबे द्वितल जो विशिष्ट बासगृह ताहा बहुत उच्च कोटिर थिला। तांकर सेई ढांचा आमे देखिबा जे हम जो कोन जे पाटेंग घर जे हमर गां गल रे प्राय थाए पाटेंग घर से माने सेपरि करथिले किंतु तांकर ऊपर तळ दुईटी खुला खुला थिला ओ रास्ता पार्श्वरे प्रशस्त नाळ थिला माने ड्रेनेज सिस्टम तांगर बहुत भलो करा हेतला। सर्वसाधारण को जो सभागृह थिला ताहा मध्ये उच्च कोटर थिला। ता संगे आमे जानिछु जे हमर मोहेंजोदारो जो विशिष्ट माने सब बृहत स्नानागार जहा कि ख्रीष्ट जन्मर 3000 वर्ष पूर्वे भारत स्थापत्य कला उत्कृष्ट प्रमाण देइथाय। से जो हमर मोहेंजोदारो सर्वसाधारण स्नानागार होची हमर सिंधु सभ्यतार मुख्य स्थापत्य। ता संगे संगे तार द्वितल विशिष्ट जो बासगृह से निर्माण करुथिले और ताको जो ड्रेनेज सिस्टम थिला जहा कि उच्च कोटिर होई पारिछि। तापर हमें देखिबा हमर जो सेई सब वैदिक जुगरे हुए तो स्थापत्यर बेसी माने उत्कृष्ट काम करनथिले तो तांकर तथापि मध्ये से माने होम यज्ञ आ बलिदान उद्देश्य जो मंडप यज्ञशाला निर्माण करथिले ताहा मध्ये उच्च कोटिर होइतै। कारण हमें वैदिक जुगरे हमें जो वेद
सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद 4 वेद ऊपर आलोचना होता से समय आर्य वर्तमान पालन करते जो सन्यासी तो से बेसी पूजा पाठ रे ध्यान दौले तो मंडप यज्ञ मंडप तैयारी करते यज्ञशाला ऋषि मुनि उच्च उच्च कुटीर सुंदर सुंदर कुटीर तैयारी करते आमर स्थापत्य आसूची आम देखा मौर्य जुगर स्थापत्य चंद्रगुप्त मौर्य ठारू आरंभ होता मौर्य जुगर जो स्थापत्य गुड़िक प्राय आम से समय काष्ठ तैयारी माने पत्थर किंबा धातुर व्यवहार से जान ना काष्ठ तैयारी काष्ठ निर्मित स्थापत्य सृष्टि करते जहाँकि आमर कालक्रमे नष्ट हो जाइए जेहेतु आमर चंद्रगुप्त मौर्य समय काष्ठ निर्मित होती एपर्यंत समय क्रमे नष्ट हो जाइए किंतु से समय कारुकार्य उच्च कोटीर थिला देखि पारत पिला माने ए सब काष्ठ तैयारी मूर्ति गुड़िक से समय निर्माण करथिले आम जानू काठरे मैंने काठ तैयारी जिन बेस समय रहे ना से नष्ट हो जाइए किंतु से स्थापत्य से काष्ठ तैयारी निर्मित वस्तु गुड़िक बहुत उच्च कोटीर थिला तापर आम जो अशोक समय स्थापत्य कौन है पत्थर व्यवहार आरंभ है अशोक समय से पत्थर खोदेक काम करने आरंभ कले से अशोक जो समय स्थापत्य को आम 4 भाग विभक्त करूँ ना से गुड़िक है प्रथम स्तूप स्तंभ प्रासाद और गुंफा यहीपरि भाव में 4 भाग जो अशोक समय जो स्थापत्य गुड़ी 4 भाग विभक्त कर समय अनेक स्तूप निर्माण होता अनेक स्तंभ सुंदर सुंदर स्तंभ प्रासाद गुड़िक निर्माण होता गुंफा गुंफारे बहुत किसी काम कराइला देखा जब जी अशोक थे भारत और अफगानिस्तान अशोक प्राय 84,000 स्तूप निर्माण कर जना जाए 84,000 भारत और अफगानिस्तान मिश्र 84,000 स्तूप से निर्माण कराई सेगुड़िक मध्य आम देखा जा सांची सांची ठारे विराट स्तूप सब बेसी सांची स्तूप आम जहाँ कहुए सांची स्तूप हूँ सब प्रसिद्ध माने बृहत्तर थिला और प्रसिद्ध लाभ करिछि अशोक समय सांची ठारे निर्मित विराट स्तूप होइतिला स्तंभ मानक मध्य आम देखा सारनाथ ठारे निर्मित स्तंभ और यार अग्रभाग खोदित मूर्तिकला मुख्य अटेवा प्रसिद्ध लाभ कर देखिए आम जो सिंह यहाँ आम सारनाथ निर्मित प्रथम तार अर्जिनाल डाटा कौन होता आम निर्मित जो स्तंभ सिंह सिंह मूर्ति रखाई खोदे पत्थर खोदे कर माने पत्थर को खोदे कर निर्माण करा जहाँकि अति सुंदर और श्रेष्ठ निदर्शन अटे आमर अशोक स्थापत्य समय जहाँकि आम देखा अशोक स्तंभ जो कहूँ जार मुंड सिंहर 4टी मुंड यही जहाँ तार प्रथम रूप एपरी थिला अशोक समय अनेक प्रासाद होती स्थापत्य गणना करवा तो से प्रासाद मध्य पाटलिपुत्र निर्मित थिबा पाटलिपुत्र निर्मित प्रासाद गुड़िक हूँ मुख्य और विश्व दृष्टि आकर्षण करें ग्रीक आम कौन जानूँ आम ग्रीक ऐतिहासिक बरणी आम जानी पारुचु तापर आसिले आमर शुंग और सातवाहन और शक राज्योत्तर माने स्थापत्य शुंग वंशर राजत्व समय मध्य प्रदेश भारहुट ठारे मन रख पे जो मध्य प्रदेश भारहुट ठारे एक विराट स्तूप निर्माण करा जहाँकि आमर शुंग वंश राजत्व समय आरंभ होता भारहुट ठारे सांची ठारे अशोक द्वारा निर्मित स्तूप को से आहरी बृहत्तर करते आमर भारत जो स्तूप होता एपरी देखा पाइबा आम एपरी देखा जाऊला जहाँकि बर्तमान दृष्टि आकर्षण करुच्ची सांची स्तूप को आम देखिले सांची स्तूप को बृहत्तर करते सातवाहन राजत्व दक्षिण भारतर अमरावती भित्तिप्रलु जयपेटा घंटसाला और नागार्जुन कोंडारे निर्मित स्तूप गुड़िक प्रसिद्ध लाभ करथिला से समय पहाड़ कटा जाई अनेक स्थान निर्मित विभिन्न प्रकार विहार चैत्य कक्ष मध्य आम जो चैत्य कक्ष निर्माण करते जो आम यहाँ कार्ले कार्ले अवस्थित यही चैत्य कक्ष आम सर्वबृहत और सर्वोत्तम अटे जहाँकि आमर सातवाहन समय सातवाहन राजत्व समय निर्माण करा जो ठारे कि आमर विभिन्न प्रकार कार्य करा जाउथिला सम्राट खारवेल समय ओडिशार भुवनेश्वर आम जानू पे भुवनेश्वर खंडगिरी उदयगिरी रही जो कि समय सम्राट खारवेल राजत्व विषय खोदाई पत्थर खोदाई कार्य करा कनिष्क द्वारा पुरुषपुर ठारे एक गंबुज निर्माण करा देखा आमर खंडगिरी खारवेल जय कीर्ति वर्णना करवा राजत्व काल
ଆମକୁ ସୂଚନା ଦିଏ। ଉଦୟଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ଖାରବେଳଙ୍କର ଜୟକୀର୍ତ୍ତି ବା ରାଜତ୍ୱ ସମୟର କଥା ଖୋଦେଇ ରହିଛି। କନିଷ୍କଙ୍କର ଗମ୍ବୁଜ, ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେ ଗମ୍ବୁଜ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମର ସେଇ ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନିଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ ଆମେ ଆମର ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କହିଥାଉ, କାରଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, କଳା, ମନ୍ଦିର ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ହିଁ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂତନ ଜିନିଷ ସେଠା ସମୟରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ ଆମ ଇତିହାସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦେଓଗଡ଼ ଠାରେ ଥିବା ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର, ଭିତରଗାଁଓ ଠାରେ ଥିବା ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ତିଗୱା ଠାରେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର, ଭୂମ ଠାରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସାଞ୍ଚି ଓ ବୋଧଗୟା ଠାରେ ନିର୍ମିତ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ମୃତିପୀଠ ଗୁଡିକ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ସମୟ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାରନାଥର ଧୁମକେତୁ, ନାଳନ୍ଦାରେ ଗୋଟେ 92 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମୋହରାମ ଠାରେ ଥିବା ବିହାର ସେ ସମୟର ସ୍ଥାପତ୍ୟର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଆମେ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଯୋଉ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀ ବା ଆମର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆମେ ସାରନାଥର ଧୁମକେତୁ ସ୍ତୂପକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ଧୁମକେତୁ ସ୍ତୂପ, ଯାହାକି ଆମର ସାରନାଥ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାର ମାନେ ଆମର ସେ ସ୍ତୂପର କଳନାକୁ ସେ ସମୟରେ ଯେପରି ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା, ପଥରକୁ ଖୋଦେଇ କରି ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେଥିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଆମର ହେଲା ଆମର ଧୁମକେତୁ ସ୍ତୂପ, ସାରନାଥର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଅଜନ୍ତା ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ସମୟରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆମର ଅଜନ୍ତା ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡିକ ମଝିରେ ଯୋଉ ଖୋଦେଇ କାମ ହେଇଛି ବା ଯେପରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ପଥରକୁ କାଟିକି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆମର ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ ଭାବରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଜଣା ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ରାଜପୁତ ସମୟର ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ରାଜପୁତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ହେଲେ ଆମର ମାମାଲିପୁରମର ରଥ ଆକାରରେ ତିଆରି ମନ୍ଦିର। ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ରଥ ଆକାରରେ କିପରି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି। ଏହା ଆମର ମାମାଲିପୁରମ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସୁନ୍ଦର ରଥ ଆକାରରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି, ଯାହାକି ଆମର ଯେପରିକି ଆମ ଓଡିଶାରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ରଥ ଆକାର ମାନେ ଆକୃତି ଯାଇଛି। ଠିକ ସେମିତି ମାମାଲିପୁରମରେ ଥିବା ଏହି ରଥ ଆମର ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଲୋରାର କୈଳାସ ମନ୍ଦିର, ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଲୋରାର ଦେଖ ଚାରିପଟରେ ଗୁମ୍ଫା, ମଝିରେ ରହିଲା ମନ୍ଦିର। ଏହିପରି ଭାବରେ ପଥରକୁ କାଟି ପଥର ମଝିରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡିଶାରେ ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀ। ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମର ତ ପଢିଛ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ନାଗର ଶୈଳୀ, କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀ, ଦ୍ରାବିଡୀୟ ଶୈଳୀ, ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ଶୈଳୀ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ସେ ବିଷୟରୁ ଆମେ ଆମର ଓଡିଶାରେ କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଶୈଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ ବା ନାଗର ଶୈଳୀର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆମର ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ ବା ନାଗର ଶୈଳୀର ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଓଡିଶାରେ କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆମର ଦ୍ରାବିଡୀୟ ଶୈଳୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀ ଓ ନାଗର ଶୈଳୀରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଦ୍ରାବିଡୀୟ ଶୈଳୀରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଆମର ଦ୍ରାବିଡ ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହା ହେଲା ଆମର ଦ୍ରାବିଡ ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିର, ଏହା ହଉଛି ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିର ବା ଆମ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ତ ଏଇ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଦ୍ରାବିଡ ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକର ଆମର କଣ ହୁଏ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ପ୍ରାୟ ଯେତେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା, ପ୍ରାୟ ସେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକର ମାନେ ଉପର ତାର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡି ମରା ଯାଇଥାଏ ତାହା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀ ଯାହା ହୋଇଥାଏ ଆମର ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକ ପ୍ରାୟ ଆମର ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ଖୋଦେଇଥିବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ, ଆମର ମନ୍ଦିରର ତାର ଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୋଷ ପଡିପାରେ କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀ ଓ ଦ୍ରାବିଡ ଶୈଳୀ କିମ୍ବା ନାଗର ଶୈଳୀ ଦ୍ରାବିଡ ଶୈଳୀ ଏପରି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୋଷ ପଡିଥାଏ, ଯାହାକୁ ତମେ ମାନେ ବିସ୍ତାର କରି ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଟେମ୍ପୁଲ, ଖଜୁରାହ ଟେମ୍ପୁଲ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ, ଏଇ ସବୁ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀର ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଯୋଉ ଚନ୍ଦଲାରେ ଯୋଉ ରାଜପୁତ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗ୍ରାନାଇଟ ବା ବାଲି ପଥରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ।
ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଓ ବାଲି ପଥରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରାୟ 85ଟି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯେଥିରୁ କି ଆମର ମାତ୍ର 20ଟି ମନ୍ଦିର ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଓ ବାଲି ପଥରକୁ ନେଇ ଯୋଉ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଉଚ୍ଚ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର କାଶ୍ମୀରର ମର୍ତ୍ତଳ ଠାରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଅବନ୍ତିପୁରର ଶିବ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 8ମ ଓ 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଯେପରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଠିକ ସେପରି କାଶ୍ମୀରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ଶୈଳୀ ନାଗର ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯାହାକି କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀରଟା ଆମର ନାଗର ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଖଜୁରାହ ମନ୍ଦିର। ଖଜୁରାହ ମନ୍ଦିର ସମୂହରେ ଇଣ୍ଡୋ ଆର୍ୟନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ସର୍ବାଧିକ ବିକାଶ ଓ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। କାରଣ ଆମର ଇଣ୍ଡୋ ଆର୍ୟନ ଯୋଉ ନାଗର ଶୈଳୀ ରହିଛି ତାହା ଖଜୁରାହ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଟୋଟାଲ ଖଜୁରାହ ମନ୍ଦିର ସମୂହ ଗୁଡିକ ଆମର ଇଣ୍ଡୋ ଆର୍ୟନ ବା ଆମର ନାଗର ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଇସଲାମୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତକୁ ଇସଲାମୀୟ ମାନେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଉଚ୍ଚ କୋଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ଯେପରିକି ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଶୈଳୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ପିଲାମାନେ, ଦିଲ୍ଲୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସଲାମୀୟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଶୈଳୀ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା। ସୁଲତାନୀ ଶାସନର ପ୍ରଥମ ଶାସକ ଥିଲେ ଦାସ ବଂଶର କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଭାରତର ଇସଲାମୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସେହି ବଂଶର ସାମୁଦ୍ଦିନ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା କୁତୁବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେହି ବଂଶର ସାମୁଦ୍ଦିନ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀର କୁତୁବ ମିନାର ସେ ସମୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଅଟେ। କୁତୁବ ମିନାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବ, ସେ ସମୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ହେଲା ଆମର, ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରଥମ ଇସଲାମ ଶାସକ ଇଲତୁତମିଶ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଲ ପଥର ବା ଲାଲ ବାଲି ପଥରରେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅଛି ଆମର କୁତୁବ ମିନାର ଲାଲ ବାଲି ପଥରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଲାଲ କଲର ବା ଦେଖାଯାଏ। ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ଗମ୍ବୁଜ କହିଲେ ତା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମର କୁତୁବ ମିନାର ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଗମ୍ବୁଜ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇସଲାମୀୟ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା 5 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଗମ୍ବୁଜର ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି 236 ଫୁଟ। ଆମର ଯୋଉ କୁତୁବ ମିନାର ଅଛି ତା ହେଉଛି ଆମର ସର୍ବବୃହତ ଗମ୍ବୁଜ, ତାର ଉଚ୍ଚତା ହେଲା ଆମର 236 ଫୁଟ 8 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଭୂମି ଠାରୁ 5ମ ମହଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ପାହାଚ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 380। ଏହାର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହଲାର ଉଚ୍ଚତା ମୋଟେଇ ଠାରୁ କମ ଉଚ୍ଚତା ଓ ମୋଟେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ତାର ଉପର ମହଲା ନିର୍ମାଣ କରିବାର କୌଶଳ ତତ୍କାଳୀନ ଶ୍ରୀଜୀ ଏକ କାଳଜୟୀ କୃତି ଥିଲେ, ସେ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ପିଲାମାନେ କୁତୁବ ମିନାର ଦେଖିପାରିଥିବ ଉପର ଚଉଡା ହୋଇ ଉପରକୁ ଯାହା ସରୁ ହୋଇ ଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୋଉ ସେଇ ବଂଶ ଆମର ଯୋଉ ସରିଲା କୁତୁବ ମିନାର, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ରହିଲା ଆମର ଜମି ମସଜିଦ ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀର ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କବର ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ଅଟେ। ଜମି ମସଜିଦ ଜାମା ମସଜିଦ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀର ସିରି ଦୁର୍ଗ, ସୁଫିସନ୍ଥ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଆଉଲିଆଙ୍କ ଦରଗା, କୁତୁବ ମିନାର ନିକଟରେ ଆଲାଇ ଦରୱାଜା ଓ ହୌଜ ଇ ଖାସ କେତେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟର ଅଟେ। ମହମ୍ମଦ ତୁଗଲକଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଆହ୍ଲାବାଦ ଦୁର୍ଗ ଏବଂ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକଙ୍କ ଫିରୋଜ ଶାହ ଫତେପୁର ସିକରା ଜୌନପୁର ସହର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ସେ ସମୟର ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଆମେ କଳନା କରିଥାଉ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଲତାନ ଠାରେ ନିର୍ମିତ ସନ୍ଥ ଶାହରୁଖ ଇ ଆଲାମ ମକବରା ସବୁଠାରୁ ଆମର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବା ବେଶୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଆମର এইটা ଶାହରୁଖ ଇ ଆଲାମ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଏଇ ମୁକବରାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଶାହରୁଖ ଇ ମୁକବରା, ଯାହାକି ଆମର ବେଶୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦକ୍ଷିଣରେ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିତର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଉତ୍ତରରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଣା କୁମ୍ଭଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗ, ଗମ୍ବୁଜ ଓ ମେୱାର ଦୁର୍ଗ ସବୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବା ସେ ସମୟର ଅନ୍ୟତମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ମୋଗଲ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ଇସଲାମଙ୍କ ପରେ ଆମର ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଆମ ଭାରତରେ। ସେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହୁମାୟୁନଙ୍କ ଠାରୁ। ହୁମାୟୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗ୍ରା ଓ ଫତେପୁର ଠାରେ ନିର୍ମିତ ମସଜିଦ, ଆକବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଆଗ୍ରା ଓ ଲାହୋର ଦୁର୍ଗ,
ତାଙ୍କର ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ଓ ସେଠାରେ ଯୋଧାବାଈଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବୀରବଲଙ୍କ ଗୃହ ଏସବୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ସବୁଥିରୁ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଲାଲକିଲ୍ଲା, ଯାହାକି ଏବେ ବି ଆମର ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ତାପରେ ଜାମା ମସଜିଦ, ଆଗ୍ରାର ମୋତି ମସଜିଦ, ଆଉ ସର୍ବୋପରି ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଲା ଆମର ତାଜମହଲ। ତାଜମହଲ ଗୋଟେ ଏପରି ଜିନିଷ, ତାଜମହଲ ହଉଛି ଆମର ଆଗ୍ରାର ବା ଆମର ସପ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଯିଏକି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପୃଥିବୀର ସପ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଉ ସପ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମର, ସେଥିରେ ଆମ ତାଜମହଲ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଯାହାକି ଆମର ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ନା ତାର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଆକାର, ଚମତ୍କାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ମୂଲ୍ୟବାନ ମୂର୍ତ୍ତିକଳା ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ପାଇଁ ତାଜମହଲ ପୃଥିବୀର ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବାର ବଗିର ସ୍ତରରୁ 243 ଫୁଟ ଓ ଯମୁନା ନଦୀର ସ୍ତରରୁ 270 ଫୁଟ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ 20,000 କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1631 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶେଷ ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 22 ବର୍ଷ ପରେ 1653 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାପକ ଥିଲେ ଉସ୍ତାଦ ଇସା ଖାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ପିଲାମାନେ, ଆମର ପ୍ରାୟ ମାନେ ଆମର ତାଜମହଲର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କେବେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା? ଆମେ ଲେଖିବା 1631 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଶେଷ ଭାଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପ୍ରାୟ 22 ବର୍ଷ କାମ ହେଲା ପରେ 1653 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଉସ୍ତାଦ ଇସା ଖାନ। ଯେପରିକି ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆମେ ବିଶ୍ୱ ମହାରଣା କହୁଛୁ, ଠିକ ସେପରି ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣରେ ଯେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଉସ୍ତାଦ ଇସା ଖାନ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ପାନିପଟ ଠାରେ କାବୁଲ ବାଗ, ଯାହାକି କାବୁଲ ଉଦ୍ୟାନ, କାଶ୍ମୀର ଶାଲିମାର ଓ ନିଷାଦ ଉଦ୍ୟାନ ମୋଗଲ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀର୍ତ୍ତି ଅଟେ। ହୁମାୟୁନଙ୍କ ପରାସ୍ତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1540 ଓ 1545 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିଥିବାର ସୁର ବଂଶର ମଧ୍ୟ ଶେରଶାହ ସୁର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ମାତା ଥିଲେ, ଯିଏକି ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଠାରେ ପୁରୁଣା କିଲ୍ଲା ଓ ତାହାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପରିମାଣ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କିଲା-ଇ କୁହାନା ମସଜିଦ ଏବଂ ବିହାରର ସାସାରାମ ଠାରେ ଇଣ୍ଡୋ ମୁସଲମାନ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିସ୍ମୟ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଓ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଥିଲା। ତା ଆମର ସୁର ବଂଶର ଯିଏ ଥିଲେ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଶିଖ ମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜାବରେ ଥିବା ଅମୃତସର ଠାରେ ଥିବା ହରମନ୍ଦିର ସାହିବ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କହୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ ପଞ୍ଜାବର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଅମୃତସରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିହାରର ପାଟଣା ସାହିବ ଗୁରୁଦ୍ୱାର, ଦିଲ୍ଲୀର ଶିଶୁଗଞ୍ଜ, ବଙ୍ଗଳାର ସାହିବ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଲେର ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଏସବୁ ହେଲା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର କୋଚି, ଚେନ୍ନାଇ, ମୁମ୍ବାଇ ଓ କୋଲକାତାରେ ଥିବା ଗିର୍ଜାଘର, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କୋଲକାତାରେ ଥିବା ଗିର୍ଜାଘର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗିର୍ଜାଘର ଆମର କଲିକତାରେ ରହିଛି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଆରେ ଥିବା ଗିର୍ଜାଘର, ବିଭିନ୍ନ ଜୋରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଥିବା ଗିର୍ଜାଘର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଜୋରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଅଛି ମୁମ୍ବାଇ, ସୁରତ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଗ୍ନି ମନ୍ଦିର ଯାହାକି ଜୋରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ସ୍ଥାପତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ କୋଟିରେ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାର ରହସ୍ୟ ବତୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସାରିଛି। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖିବା ଆମର ଶିଳ୍ପ କୌଶଳ ଆମର କେତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିରେ ଥିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମର ଶିଳ୍ପ କୌଶଳରେ କେତେ ଆମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଚାଲିଛି। ଶିଳ୍ପ କୌଶଳକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ଗୋଟେ ହେଲା ହସ୍ତତନ୍ତ। ତ ଆମେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ସମୟରେ ମାଟି, ପଥର, ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ତମ୍ବା, ସୁନା, ରୂପା ଏପରିକି ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖ ପାଉଛୁ ଆମେ ହାତୀ ଦାନ୍ତରେ ନିର୍ମିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ନାହିଁ ମାର୍ବଲ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖ ପାଉଛୁ, ଏଇଟା ହେଲା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାର୍ବଲ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି। ତାପରେ ହାତୀ ଦାନ୍ତରେ ନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଯାହାକୁ ଆମେ ହାତୀ ଦାନ୍ତରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଅଟେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ଏସବୁରେ ବେଶୀ। ଆମ ହାଡରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତା ସମୟରେ ହାଡରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ବୈଦିକ ଯୁଗକୁ ଦେଖିବା, ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବ୍ୟବହୃତ କାଠରେ ବେଶୀ ଜିନିଷ ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାତୁରେ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବାସନକୁସନ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି।
ତା संगे संगे विभिन्न प्रकार अंचल आमर भारतीय हस्तशिल्पर कारीगर माने सुना रूपा ब्रोंज तंबा लुहा दस्ता कंसा पितल माटी पत्थर मार्बल जौ काच हाथीदांत आदि रे सिंह चमड़ा काठ बाउंस छण नड़ियार सढ़ई कतारे कनारे विभिन्न प्रकार और विभिन्न आकार व्यवहार कर विभिन्न आकार उपकरण व्यवहार उपयोगी उपकरण से निर्माण करछंती। चांदुआ पिपिलीर चांदुआ प्रसिद्ध से समय हस्तशिल्प जीव तापर आमर जो मार्बल काम होता है मार्बल उत्तर प्रदेश में मार्बल काम होची ओडिशार तारकसी काम ओडिशार रूपा तारकसी काम पट्टचित्र चांदुआ काम प्रसिद्ध पत्थर मूर्ति राजस्थान जीव और काचरे काम प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश मार्बल मूर्ति पित्तल सामग्री प्रसिद्ध पश्चिम बंगर चमड़ा निर्मित और झोट प्रस्तुत सामग्री प्रसिद्ध अटे। सब आम हस्तशिल्पर मुख्य प्रसिद्धि अटे। यहाँ राजस्थान काच काम जो काच काम कराए विभिन्न प्रकार तापर आमर पश्चिम बंग चमड़ा जोता पर्स पश्चिम मुख्य अटे। तापर आम देखा हस्ततंत्र सिंधु सभ्यतार अधिवासी माने तत्कालीन सूता काटी से कार्पास और पश्चिम वस्त्र तैयारी करथिले। वैदिक जुगरे से कार्पास और रेशम वस्त्र व्यवहार कले। शरीर मुख्य भागर लुगा को सूता कारुकार्य सज्जित करुथिले। मुख्य भाग कहले आमर जो आंचल है शाढ़ी गुड़िकर आम शाढ़ी गुड़िक जो आंचल धड़ी विभिन्न प्रकार कारुकार्य करुथिले। ता संगे संगे बहु पुरातन काल भारतर बयन कौशल क्रम विकास घटी। देखा गले आंध्र प्रदेश रे पोचमल्ली शाढ़ी अरुणाचल प्रदेश आपातानी आसाम रो मुंगा सिल्क बिहार रो भागलपुर सिल्क झारखंड रो टसर सिल्क ये सब शाढ़ी गुड़िक नाम मैं प्रसिद्ध आम ओडिशार शाढ़ी रही कोसा सिल्क शाढ़ी आम ओडिशा प्रसिद्ध संबलपुर जा संबलपुरी शाढ़ी प्रसिद्ध ठीक से परी आंध्र प्रदेश रे पोचमल्ली शाढ़ी प्रसिद्ध अरुणाचल प्रदेश रो आपातानी आसाम रो मुंगा सिल्क बिहार रो भागलपुर सिल्क झारखंड रो टसर सिल्क होची आमर प्रसिद्ध शाढ़ी मान नाम जहाँकि हस्ततंत्र रे आमर कहि परिबा। कर्णाटक रो इलकाल केरल रो बलरामपुरम मध्य प्रदेश रो चंदेरी शाढ़ी मणिपुर रो फानेक मिजोराम रो पुआरई ओडिशा रो इकस और कोसा सिल्क राजस्थान रो कोटा शाढ़ी तमिलनाडु रो कांचीपुरम शाढ़ी त्रिपुरा रो पाचरा उत्तर प्रदेश रो बनारसी और पश्चिम बंग रो जमदानी शाढ़ी गुड़िक होची आमर प्रधान हस्ततंत्र उदाहरण अटे। गुजरात रो कड़साल गुजरात रो साल कड़साल जहाँकि आम ए देखा पाई हिमाचल प्रदेश रो कुल्लू साल जम्मू काश्मीर रो पश्चिम साल नागालैंड रो नागा साल उत्तराखंड रो लोही साल और हरियाणा रे आमर चादर प्रसिद्ध हरियाणा चादर भारत बाहर ख्याति लाभ करिछि। जो शीतजार जो साल प्रसिद्ध हस्ततंत्र उदाहरण अच्छे चादर गुड़िक हस्ततंत्र उदाहरण अच्छे जहाँकि आमर भारत नाम देश विदेश में पहुंचाई दे पारिछि। भारतर हस्तशिल्प और हस्ततंत्र प्रस्तुत सामग्री पृथ्वीर अनेक लोकों जीवन यापन रीति एक आडंबर हेबा सहित भारत पर एक स्वतंत्र स्थान सृष्टि करिछि। जेपरि आमर भारतर मंदिर कला नृत्य कला स्थापत्य स्थान लाभ करिछि ठीक सेपरि आमर हस्तशिल्प आमर शिल्प कौशल उच्च कोटीर अटे जहाँकि पृथ्वी निज नाम करि पारिछि। एगुड़िकर आकर्षणीय और आडंबर देश बाहर देश भितर सबु जगह चाहिदा सृष्टि करुछि। ता संगे संगे आमर आयोग समाज स्वल्प आय गोष्ठीर बहु संख्यक समेत 130 लाख रु ऊर्ध्व बुणाकार और हस्तशिल्प कारीगर को जीविका निर्वाह में साहाय्य करुछि। यह थिला आमर आजिर पाठर आमर स्थापत्य और शिल्प कौशल। तो पिला माने आशा करछे बुझी पारथिबो हमर स्थापत्य केते उच्च कोटी थिला विभिन्न समय विभिन्न स्थापत्यर कौन जिनस प्रमुख थिला कौन प्रसिद्ध लाभ करिछि ता संगे संगे विभिन्न हस्तशिल्प किपरि आमर विभिन्न राज्य अनुसार शाढ़ीर नामकरण कराइछि शाल नामकरण कराइछि चादर नामकरण कराइछि ता किपरि आमर ओडिसार भारतर हस्तशिल्प को उच्च कोटी पहुंचाई पारिछि ता पढ़िया को पड़िबो। प्राय आमर एई पाठरु आमर एमसीक्यू क्वेश्चन बा एक मार्किया प्रश्न बेसी मात्रा आछिते से पाठटी को ध्यान देव पिला माने बर्तमान आम केते गोटे प्रश्नावली माध्यम तो आमर आज पाठ्यक्रम केते सफल है देखी पारिबा। इंट्रोडक्शन आमर प्रथम प्रश्न है संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तर बाछी शून्यस्थान पूरण करिवो। प्रथम प्रश्न है द्वितल विशिष्ट बासगृह देश सभ्यतार कीर्ति अटे। सिंधु वैदिक मेसोपोटामिया
ଓ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ऑप्शन नंबर ए सिंधु। वेरी गुड। सिंधु आमर वेरी गुड सिंधु सभ्यता द्वितीय विशिष्ट बासगृह आम सिंधु सभ्यतार एक उच्च स्थापत्य कीर्ति अटे। नेक्स्ट खला चंद्रगुप्त मौर्य समय समस्त स्थापत्य डैश निर्मित होइथिला। पत्थर मार्बल काष्ठ धातु। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी नाम काष्ट। नाम काष्ठ। वेरी गुड। काष्ट चंद्रगुप्त मौर्य समय अधिकांश स्थापत्य काष्ठ निर्मित होइथिला जहाँकि समय क्रमे नष्ट हो जाइछि। नेक्स्ट भारत और अफगानिस्तान रे अशोक 10,000 स्तूप निर्माण करथिले। ऑप्शन नंबर सी 85। ऑप्शन नंबर सी 85। नहीं भूल उत्तर। ठीक उत्तर कौन हो? वेरी गुड। ऑप्शन बी 84,000। भारत और अफगानिस्तान रे अशोक प्राय 84,000 स्तूप निर्माण करथिले। वेरी गुड। तुंग वंशर राजत्व समय मध्य प्रदेश डेक्स ठारे एक विराट स्तूप निर्माण होइथिला। भारत जबलपुर भोपाल और इंदौर। ऑप्शन ए भारत। वेरी गुड। ऑप्शन ए भारत ठारे आमर तुंग वंश समय एक हाँ वेरी गुड भारत ठारे आमर एक विराट स्तूप निर्माण कराइथिला। त्या तुंग वंश समय होइथिला। नेक्स्ट सातवाहनक राजत्व काल रे डेक्स ठारे अवस्थित चैत्य कक्ष सर्वबृहत और सर्वोत्तम अटे। अमरावती कार्ले भित्ति पोर्लू गंडशाल। ऑप्शन बी। मैम ऑप्शन बी। वेरी गुड कार्ले आमर सातवाहनक राजत्व समय काल रे कार्ले ठारे अवस्थित चैत्य कक्ष सर्वबृहत और सर्वोत्तम अटे। नेक्स्ट क स्तंभ थिबा साड़ीर नाम सहित ख स्तंभर राज्य मिलन करिबा। करे अछि आमर पोचमपल्ली तसर सिल्क मुंगा सिल्क केसा सिल्क कांचीपुरम। राज्य गुड़िक नाम है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश झारखंड आसाम ओडिशा। कौन हम पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। वेरी गुड। पोचमपल्ली साड़ी आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध। नेक्स्ट तसर सिल्क झारखंड। 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 वेरी गुड। नेक्स्ट मुंगा सिल्क आसाम। आसाम। वेरी गुड। नेक्स्ट कोसा सिल्क ओडिशा। ओडिशा। कांचीपुरम तमिलनाडु। 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 एपरी भाव आम स्तंभ मिलन कर लिस्ट तालिका करदे शाढ़ी मान राज्य मान नाम तुम सहजरे मन रखिपार जहाँकि परीक्षा एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ले लिखि पार। तो समस्ते जो आम आहरी अच्छी मुझे 5टी नहीं तो आहरी जो शाढ़ी मान नाम अच्छी राज्य सहित तालिका करदब ता सागे जो चादर मान नाम अच्छी साल मान नाम अच्छी ये हस्तबंध गुड़िक आम जब तालिका प्रस्तुत करवा आम भल भाव मन रखि पार। आज आम गृह कार्य है अशोक समय स्थापत्य को जो 4टी भाग में विभक्त करा उदाहरण सह बुझाई लेख। जो एटा आम अशोक समय आम स्थापत्य को 4 भाग विभक्त करते स्तूप स्तंभ प्रासाद और गुंफा ये 4 भाग विभक्त करते आम किपरि तार उदाहरण विभिन्न प्रकार उदाहरण देकरी बही जहाँ अच्छी बाहर तुम यूट्यूब माध्यम कि गूगल सर्च मारिक भी अन्य कौन यार उदाहरण बाहर कर तालिका प्रस्तुत करपरी कले कौन मन भी रही सागे आम तुम गोटे कार्य पूरा कर गृह कार्य को तुम जो इतिहास शिक्षक शिक्षयित्री थे परीक्षण कर आशा करुँ पिला माने आज जो स्थापत्य हस्तशिल्प हस्तनदी जहाँ पढ़िले ता बुझीपार आमर विभिन्न प्रकार आमर स्थापत्य हस्तशिल्प भारत केते उच्चकोटीरता जानीपार जार निदर्शन होची ताजमहल जहाँकि पृथ्वीर 7 आश्चर्य स्थान पाई। धन्यवाद पिला माने।